बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दो अहम तरीन खबरें आपस में जुड़ी हुई, लेटेस्ट डेवलपमेंट। एक खबर जनाब आर्मी चीफ और DGISI ने इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की। एजेंडा क्या था इस मुलाकात का, और उसके साथ साथ नैब की टीम इमरान खान की रहायशगाह ज़मान पार्क पहुंच गई। तलबी के नोटिस इमरान खान को वसूल कराए तोशा खाना केस में। ये दोनों बड़ी डेवलपमेंट, और फिर चौधरी निसार का इमरान खान से मुतल्लिक इंतहाई हैरान कुन बयान, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज से घर पर किसने मुलाकात की, फवाद चौधरी के इंकशाफ ने PDM की क़यादत को नंगा कर दिया। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मामला यहीं से शुरू कर लेते हैं जनाब के नैब की टीम ने चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़मान पार्क रहायशगाह पहुंचकर तलबी का नोटिस उन्हें वसूल कराया। और जनाब तोशा खाना केस का मामला है, और इससे कबल तलबी का नोटिस चेयरमैन PTI की ज़मान पार्क वाली रहायशगाह के बाहर चस्मा किया गया था। और नैब ने चंद दिन पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस के अंदर जो है वो तलब किया था। और अब बाकायदा तौर पर नोटिस वसूल कराए जाने के बाद नैब ने 9 मार्च दिन 2:30 बजे उन्हें तलब किया है। और कहा गया है नोटिस के अंदर कि आपने 5 कीमती घड़ियां और एक आईफोन रखा। आईफोन कतर के चीफ ऑफ स्टाफ ने 2018 में दिया। सऊदी प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रोलेक्स घड़ी, कफलिंग्स का एक जोड़ा और एक अंगूठी दी। और यह भी कहा कि जनाब आपको बगैर सिला पेंट कोट का कपड़ा भी दिया गया सऊदी शहजादे की जानिब से। ये तोहफ़े आपने 18 सितंबर 2020 को वसूल किए। आपको 18 कैरेट सोने और हीरे का एक कलम भी मिला, अंगूठी और कफलिंग्स, मक्का की पेंटिंग भी मिली, मक्का टाइम पीस के स्पेशल एडिशन की घड़ी भी दी गई। आप 2:30 बजे स्विक सेंटर G6 के दफ्तर में जो है वो नैब के सामने तहकीकात के लिए पेश हों। और इसी तरह इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी तलबी के समन जारी किए गए, और PTI के रहनुमाओं फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी को भी तलब कर लिया गया। दोस्तों, तो मामलात जहां तक पहुंच चुके कि ये जनाब आपके सामने है, नैब ने और मौजूदा PDM की हुकूमत और उनके हैंडलर्स ने यह ढूंढी है जनाब इमरान खान की करप्शन, क्योंकि इमरान खान को वो किसी भी मैदान में, इंतखाबी मैदान हो, सियासी मैदान हो, वो शिकस्त नहीं दे पा रहे। यकीनन ये एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है। जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ये एक मखसूस कीमत अदा करने के बाद जिसको ये गिफ्ट मिले हों वो अपने पास रख सकता है। और इमरान खान ने तो बाकायदा तौर पर इसकी एवरेज और रेशो भी बढ़ाई। माजी के अंदर बहुत कम कीमत देकर ये तमाम तोहफे अपने पास जो है वो रखे जा सकते थे, लेकिन इमरान खान ने माजी की निस्बत रूल्स कवानीन बेहतर बनाकर अवामी जो है वो फ़ायदे के लिए इनकी जो औसत कीमत थी वो बढ़ाकर वो पे करके, और उसके बाद फिर जनाब ये तोहफे रखे। और जब आपने पे कर दी कीमत, फिर आप इन तोहफ़ों का क्या करते हैं? बेचते हैं, अपने ज़ाती इस्तेमाल में लाते हैं और किसी इस्तेमाल में लाते हैं, इसका फिर कोई लेना देना नहीं। इससे पहले इस हवाले से जो है वो जजमेंट्स और रिमार्क्स इन तमाम केसेस के हवाले से सामने आ चुके कि अगर आपने कीमत पे कर दी तो फिर जनाब ये चीज़ें आपकी हैं, और जिस रेशो के साथ पे की, चाहे उससे ज़्यादा कीमत के साथ अगर आप मार्केट में बेच के अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं, तो ये आइन और कानून के हरगिज़ खिलाफ नहीं। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताऊं, क्योंकि आज मुलाकात भी हुई है DGISI और आर्मी चीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ से, एक ऐसे दिन जब नैब तलबी के नोटिस वसूल करा रहा है, और एक ऐसे दिन के जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर KP और पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन जो मामला है वो है जनाब ज़ेर समात। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान, शायद पहले भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर कह चुका कि पाकिस्तान की तारीख के वो सियासतदान कायद-ए-आज़म के बाद कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही अपने तमाम तर जो सासें हैं वो पाकिस्तानी अवाम के इदारों यानी शौकत खानम, नमल यूनिवर्सिटी और दीगर जो इदारे पाकिस्तानी अवाम के लिए काम कर रहे हैं उनके नाम कर दिए। इमरान खान के बच्चों के, इमरान खान के अपने नाम कुछ भी चीज़ नहीं है। और मैं इससे पहले भी ये बात कह चुका, दोबारा ये कहता हूँ कि इमरान खान खुदा न ख्वास्ता अगर करप्शन करेंगे या जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वो ये माल और दौलत और करप्शन का पैसा किसके लिए बनाएंगे? आखिरकार उनके बच्चे जो बैरून मुल्क हैं, उनके जो इन लाज हैं, साबका इंतहाई अमीर फैमिली, और मेरा नहीं ख्याल कि जुमा अम्मा और उनके बच्चों की इमरान खान की किसी भी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई नज़र है। जहाँ तक मामला है बुशरा बीबी का, उनके ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए गए फर्रा गोगी और दीगर मामलात के हवाले से। अगर कोई सबूत मौजूद है तो जनाब केस बनाइए,
نیب کے اندر لے کے جائیے، ثبوت پیش کیجیے اور اس کے بعد سزا دیجیے، لیکن میڈیا ٹرائل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جا سکے جناب کہ نواز شریف اور آصف زرداری کرپٹ تھے تو جناب عمران خان بھی کرپٹ ہے۔ عوام یہ بات قطعاً ماننے کو، ہضم کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ان کی کرپشن کے قصے زبانیں زد عام ہیں، کیسز آپ کے سامنے ہیں، بڑے بڑے پوری دنیا میں ان کی کرپشن کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی ہیں، اور عمران خان کے متعلق پوری دنیا کیا کہتی ہے یہ معاملہ جناب آپ کو پتہ ہے، آپ اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اب جناب بات کرتے ہیں وزیراعظم سے ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے ملاقات کی۔ خاصے عرصے بعد ان دونوں شخصیات کے ساتھ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، لیکن ابھی تک یہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان سے اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی ایس آئی جب ملاقات کیا کرتے تھے تو تصاویر جو ہے وہ جاری ہوتی تھیں، اور یہاں یہ کہا گیا تھا کہ ڈی جی ایس آئی نے کہا کہ میری تصویر جو ہے وہ جاری نہ کی جائے، لیکن اس کے بعد پھر سب نے دیکھا کہ تصاویر تو چھوڑ بلکہ 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوئیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ بہرحال وہ دوسرا معاملہ۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے جو ملاقات کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی کہ ملکی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ڈی جی آئی ایس آئی نے کابل جانے والے اعلیٰ سطح کے وفد کے بارے میں بریفنگ دی۔ بالکل ذرائع کا یہ دعویٰ بالکل درست ہے، ان تمام تر معاملات کے اوپر بات چیت ہوئی، لیکن جب ملک کا جو وزیر اعظم ہے جو کہ پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت کے اس وقت سربراہ ہیں شہباز شریف، وہ جب پاکستان کے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملتے ہیں تو یہ وہ دونوں ادارے ہیں جن کا پاکستان کی گزشتہ جو 75 سالہ سیاست ہے اس کے اندر اہم ترین کردار رہا، اور حال ہی میں عمران خان بھی اور اس سے پہلے، حالانکہ ایک دفعہ پہلے فواد چودھری اور اسد عمر کا یہ بیان سامنے آیا کہ شاید موجودہ جو عسکری قیادت ہے اسٹیبلشمنٹ کی، انہوں نے خود کو سائیڈ لائن کر لیا ہے سیاسی معاملات سے، لیکن پھر اس کے بعد ان کی جانب سے یہ بیانات آئے کہ ابھی تک لگ رہا ہے کہ معاملات وہی چل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی رائے تبدیل نہیں ہوئی، اسی طرح کے معاملات ہیں۔ اور پھر عمران خان نے خود آ کر یہ بات واضح کی چند دن پہلے بھی اپنے خطاب کے اندر کہ ابھی تک ان کا یہ خیال تھا کہ وہ شاید شک کا فائدہ دیں گے نئی اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن ابھی تک جو پالیسیاں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس کے بعد یہ بات اگنور نہیں کی جا سکتی کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے جو اپنی پالیسی ہے نہیں بدلی۔ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ پالیسی سے مراد یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہی آئی تو اس وقت پاکستان کے اہم ترین اداروں کی جانب سے پی ڈی ایم کی بیک پر کھڑے ہوتے ہوئے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیا گیا۔ کئی معاملات ہوئے، عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، عمران خان بتا چکے، نام لے چکے کہ ان کے حملے کی پلاننگ کہاں ہوئی، رانا ثناء اللہ کا انہوں نے نام لیا، شہباز شریف کا انہوں نے نام لیا، ڈرٹی ہیری کا انہوں نے نام لیا، سیکیورٹی ایجنسیز کی سربراہان کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حوالے سے ان کے پاس ثبوت موجود ہیں لیکن وہ اپنی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرا سکے۔ اب اس ماحول کے اندر کہ جب ملک کے اندر الیکشن کے حوالے سے اہم ترین سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جاری ہے، اس ملاقات کو بڑا سگنیفیکنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے وہ جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی کے ساتھ پی ڈی ایم کی جو موجودہ حکومت ہے وہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے مشاورت کر رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو کچھ قیادت ہے وہ تو ان ملاقاتوں کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف قرار دے دی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ماضی کے اندر گزشتہ 10 ماہ کے اندر ان کے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ کس طرح سے اداروں نے پی ڈی ایم کی بیک پر کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا، اور اس صورتحال کے اندر کہ جب ملک میں نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں آئین اور قانون کے تحت پاکستان میں 90 دنوں کے اندر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر انتخابات اب دیوار کے اوپر لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایسے حالات کے اندر یہ ملاقات بڑی سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ جی ایچ کیو اور آئی ایس آئی جنہوں نے سیکیورٹی دینی ہے پاکستان میں امن و امان کے حوالے سے، لیکن الیکشن کمیشن خط لکھ چکا الیکشن کے حوالے سے، جی ایچ کیو کو وزارت دفاع کو کہہ چکا کہ سیکیورٹی چاہیے جناب الیکشنز کے حوالے سے، لیکن جی ایچ کیو کی جانب سے انہیں انکار کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس وقت جو ایجنسیز ہیں وہ دیگر معاملات کے اوپر جو ہیں وہ بزی ہیں، الیکشن کے حوالے سے جو سیکیورٹی ہے وہ نہیں دی جا سکتی، اور الیکشن کمیشن جہاں دیگر ریزنز کو بہانہ بنا رہا ہے وہاں اس کے بہانے کے اندر ایک یہ ریزن بھی جو ہے وہ شامل ہے کہ ان کو کیونکہ سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے سیکیورٹی دینے سے الیکشن کی انکار کیا گیا ہے، وزارت خزانہ کی جانب سے پیسے دینے سے انکار کیا گیا ہے،
पुलिस की जानिब से जो है वो जो अपना अमला देने के हवाले से और अदलिया की जानिब से जो है वो इंतखाबी अमला देने से इनकार किया गया है। इसलिए उन्होंने इस बात का बहाना भी बनाया कि जनाब ये हैं मुश्किलात और हम ऐसे माहौल के अंदर इलेक्शन जो है वो कैसे करवा सकते हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं, उन्होंने आर्डर जारी करना था, हुक्म देना था, जैसे इमरान खान के दौरे हुकूमत में होता रहा कि जनाब हमें ये इदारे के लोग जो हैं वो चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए और आप आ जाएँ। और आप जो है वो इस हवाले से माजी में भी किरदार अदा करते रहे हैं। इस हवाले से बाकायदा एक बजट है, उन इदारों को पे भी किया जाता है और अब भी बिल्कुल उसी तरह से होता है। लेकिन मामला क्या है? मामला है जनाब नीयत का, कि अगर वाकई आप इलेक्शन करवाना चाह रहे हो तो फिर इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म के जो बहाने हैं वो नहीं चलते। अब इन हालात के अंदर के जब सुप्रीम कोर्ट में केस है ज़ेर समाअत जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ प्रोपेगेंडा जंग जियो ग्रुप की जानिब से और इमरान खान मुखालिफ मुलाजम साफ़ियों की जानिब से जारी है। कहा जा रहा था कि परवेज़ इलाही से उनकी एक मुलाकात हुई, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा था, गुफ्तगू टेलीफोनिक को अपनी मर्जी से टेपें जोड़ कर पेश किया जा रहा था। अब जस्टिस मुज़ाहिर के ख़ानदानी ज़राए ने तस्दीक की है कि परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई थी एक बार घर पर, लेकिन ये मामला कुछ और था। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी प्राइवेट गाड़ी में थे, उनको रोका गया था, कुछ मसाइल पेश आए थे, उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी इंटरवीन हुए थे, फिर उन्होंने परवेज़ इलाही तक ये मामला पहुंचाया था और उसके बाद फिर ये मुलाकात हुई। ख़ानदानी ज़राए का ये कहना है कि ऑडियो लीक और जायदाद से मुतल्लिक तमाम इल्ज़ामात झूठ हैं और अहले खाना पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। जस्टिस मुज़ाहिर खुद पर लगे इल्ज़ामात पर चीफ जस्टिस के सामने पेशी को तैयार हैं। चीफ जस्टिस जब चाहें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की इंक्वायरी कर लें। और ख़ानदानी ज़राए ने तस्दीक की कि चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात एक बार घर पर हुई थी। ज़िला पंजाब माजरत के लिए पिछले साल सितंबर में लाहौर वाले घर में आए, पिछले साल माजरत के लिए। बैकग्राउंड उसका वही है कि माजरत क्यों? क्योंकि उनके साथ कुछ बदतमीज़ी हो गई थी जो है वो एक इदारे की जानिब से, और उसके ऊपर फिर परवेज़ इलाही ने उनसे माजरत की थी। और ख़ानदानी ज़राए ने मज़ीद कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही से जस्टिस मुज़ाहिर का किसी किस्म का कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं। जज की परवेज़ इलाही या मोनिस इलाही से कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई। मोहम्मद खान भट्टी ने फ़ोन पर बात कराई थी, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और ये भी कहा जा रहा है ख़ानदानी ज़राए की जानिब से कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ज़ेर तालीम बेटी को ज़ाती अकाउंट से 22,000 पाउंड बरतानिया भेजे। ये रकम स्टेट बैंक की इजाज़त से मुंतकिल की गई। लाहौर में 4 कनाल का घर 2 बड़े घर बेचकर तामीर किया जा रहा है। एक घर गुलबलक लाहौर और दूसरा DHA गुजरांवाला में बेचा गया। फैमिली ज़राए का कहना है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के पास कोई प्लाजा नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर के घर की फ़रोख्त के कागजात FBI के पास मौजूद हैं। उनके तमाम प्लाट्स की तफसीलात भी FBI के पास हैं। लेकिन इससे पहले हुआ क्या था कि बार कौंसल ने साबिक ज़िला पंजाब परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर रखा है। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी इस वक्त पंजाब और KP के इलेक्शन के हवाले से बेंच के का भी हिस्सा हैं और उनके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो भी किए जा रहे हैं। ख्वाजा आसफ ने भी जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और कहा कि जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा हक है। फवाद चौधरी आगे आए और उन्होंने कहा कि अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है मरियम नवाज और उनकी नून लीग की जमात। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से कायम है। वजाहत उन्होंने आगे चलकर इसकी पूरी की। उन्होंने कहा कि PDM अदलिया के साथ मुकम्मल मुहाजराई में जो है वो दाखिल हो चुकी। वो 5 जज जिन्होंने कासम सूरी के फैसले को कलअदम करार दिया था, वो पांचों जज इस बेंच का हिस्सा है। इस बेंच का हिस्सा है जो इलेक्शन के ऊपर मामला सुन रहा है और ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की वजह से कायम है। लेकिन हमने तो उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुहाज नहीं खोला। उन्होंने कहा कि PDM की हुकूमत अदलिया के साथ मुहाजराई चाहती है। मसला है कि 2 जजेस का नहीं बल्कि इदारे का है। चाहते ये हैं कि आइन और कानून के तहत 90 दिनों के अंदर इंतखाबात ना हो, इसलिए अदलिया को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। मरियम नवाज का ख्याल है कि वो जजेस को गालियां निकाल कर अदलिया दबाव में ले आएंगी, जो है वो जजेस को गालियां निकाल कर अदलिया को दबाव में ले आएंगी। इससे पहले जब नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में तकरीर की थी तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा फौज पर तनकीद की थी और वो दबाव में आ गए थे। उनका ख्याल है कि इस तरह वो अदलिया को भी दबाव के अंदर जो है वो ला सकते हैं और ये समझते हैं कि दूसरों को गालियां देने से इनकी जो कारकर्दगी है वो जनाब छुप जाएगी। और पहले भी इन्होंने मरियम नवाज कंपनी ने अदलिया के खिलाफ बड़ा महाज खोला, आज भी ये बड़ा माहौल खोल रहे हैं। और इस वक्त क्योंकि आज खुद नोटिस है, 9 रुकनी लार्जर बेंच है। मैं फिर ये याद करा दूं कि कासम सूरी के फैसले को जिन्होंने कलअदम करार दिया था वो 5 जज इस बेंच का भी हिस्सा हैं और ये हुकूमत उनके फैसले की वजह से ही बनी और कायम है। और हमने उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई प्रोपेगेंडा नहीं जो है वो किया। और इस वक्त हमारे जज के इसरार के हमारे जो है वो जज के इसरार के बावजूद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट तश्कील नहीं किया था,
نہیں دیا تھا۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے جلسوں میں جا کر چیف جسٹس اور ججز کے خلاف مہم جو ہے وہ نہیں شروع کر دی تھی، لیکن اب اس مہم کا حصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو نئے عام انتخابات میں جانے سے روکا جائے۔ صوبائی اسمبلیوں کا عام انتخابات جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر ہونے ہیں، پنجاب کے اندر ہونے ہیں، لیکن موجودہ حکومت نہیں چاہتی۔ چودھری نثار کا اہم ترین بیان، پھر ویڈیو ختم کرتے ہیں، کہ عمران خان نے کسی کو پارٹی میں شامل کرنے کی اتنی کوشش نہیں کی جتنی کوشش انہوں نے میرے لیے کی، اور جلسے سے انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میں سچ کا علم بلند کرتا رہوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کس پارٹی میں جا رہا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ فی الحال نہیں، میں الیکشن جیت کر پھر جو ہے وہ فیصلہ کروں گا۔ عمران خان میرا 50 سال سے دوست ہے، آج بھی دوست ہے۔ کسی نے اتنی کوشش اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی نہیں کی جتنی عمران خان نے کی، اور عزت عہدوں سے نہیں آتی، مجھے غریب اور مزدور کی مدد درکار ہے۔ الیکشن آج ہوں یا کل، میں میدان میں ہوں۔ میرے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ککھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان مجھے کہہ چکے کہ یار تم نہیں آتے تو میرا ان لوگوں سے گزارا ہے جو لوگ عمران خان کا جھنڈا لے کر پھرتے ہیں۔ یہ بے نظیر کا نعرہ لگاتے تھے، بعد میں مشرف کے ساتھ ہو گئے اور اب عمران کے ساتھ ہیں۔ اور جناب میں نے بڑے بڑے عہدوں کا انکار کیا، اور 2018 کے انتخابات میں کیا ہوا اس کی وجہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ میں کسی بھی جماعت کے پاس الیکشن کے بعد عزت کے ساتھ جاؤں گا۔ وزیر تو میں جنرل ضیاء، جنیجو اور غلام اسحاق خان کا بھی تھا۔ عمران خان نے مجھ سے دوستی نبھائی ہے اور آج بھی نبھا رہا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چودھری نثار کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان ان کے مقابلے میں جو ہے وہ کسی کو ٹکٹ نہ دیں، وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں۔ دیکھیں یہ معاملہ کس اونٹ کس رخ بیٹھتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد